Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Hello, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. So I moved tour in my room. So kahapon sa bungang gabi i-plaster gina akong altar. Mali ako ang Bible or bookshelf, mini bookshelf. Tapos kani akong mga Alliance of Two Hearts, Our Lady of and at all times, bago ni. Tapos mo ni kani another altar na pod. Kani mga saryuhan, mga healing oil, mga exercise oil, ini binahan, Bible, napay akong mga lectors kit o lectors cross dai. Kani po karton ni siya pero gaan na kay siya oh. Ini Santo Niño. Ang kani sa ubos, mga minaha sa kinabuhi. Kani Our Lady of Mount Carmel, another altar na po. Pero sa prayer room. Mani San Juan de la Cruz, o Senior San Elias, San Alberto Jerusalem, Saint Teresa of Avila, Santa Teresita. Then Our Lady of La Bruna, Saint Clare, Our Lady of Mercy, and Saint Francis of Assisi, Saint Arnold, Our Lady of Soros. Then Holy Face of Jesus and Saint Joseph Reina de Metz. At this is our Mother Perpetual Help, Our Lady of Fatima, Alliance of Two Hearts, Saint Faustina, Immaculate Conception, Sacred Heart of Jesus, Sacred Heart of Jesus na ceramic, then Nazareno. This is a Rising Christ, Saint Michael Archangel, then Saint Pope John Paul II, then Alliance of Immaculate Heart of Mary, then Pope John Paul II statue, Divino Rostro, the Holy Face of Jesus, then Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, then Our Lady of Lourdes, Saint Padre Pio, Saint Pedro Calungsod, then Twin Hearts, Jesus and Mary, then Divine Mercy. So napod ko Our Lady of Peña Francia, San Jose, Miraculous Gold Medal, duha ka buok, tapos ng mga gagmay nga mga santos, Belen sa Cristianos, San Vicente Perez, San Francisco de Assis, gagmay nga Santo Niño, gagmay nga Birhen, San Jose, Immaculate Heart of Mary, then Belen sa Simala. Then Santo Niño de Cebu, then Santo Cristo dayon. Mao ni siya. Ang kanang ipang laminate is kuan na dugay naman ni. Kani siya Our Lady and at all times, then Divine Mercy, Saint Joseph, napay Divine Mercy oh. Holy Family. O di ko time nga makapang rosary ko. Napoy Saint Jude. Muna Jesus and Mary, then come Holy Spirit. Divine Mercy pod ni. Tapos ako lang gipangay sa ubos. Kani natag sa kong agaw. Natag po ni sa kong agaw. Ito yun niya nga natog Bicol. So guys, bago pa ko kamata kay tod maglaba pa ko ni, and then nga plus mo na gi-arrange na ako ang altar
unsa naka-arrangements. So mao ni akong second altar kung mag-rosary ko. I try it kung maka free time ko, maka rosary ko og mga by the next month. Una ako mga kabisihan tungod aning vlog. So hapit yung ko alas 12 makatug. So muna to guys. For today's video, so muna to akong ipakita nimo sa akong mga altar. Muna akong mga rosary. Puno kay rosary. Magpili ko kung sa nga rosary akong gamiton. So display ra gud na siya. So muna to, thank you for watching.